परम प्रभु श्री अरविंद दिव्यजननी श्री माँ उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। आज आम आलोचना करवा सावित्री गोटे लाइन उपर कि आलोचना करवा। मोस्टली आम आलोचना करवा इनकनसीएंट उपर निश्चेतना। सावित्री गोटे लाइन अच्छी फॉर द की इज हिड एंड केप्ट बाय द इनकनसीएंट केप्ट। निश्चेतना चाबिटी को लुचई रखी। ये हूँ सिक्रेट नॉलेज रो गोटे लाइन आम मैंने पढ़ी। ऑलमोस्ट आपण 2 वर्ष पर्यंत आपण कंटिन्यूअसली सिक्रेट नॉलेज आपण पढ़ी। तेणु जहाँ भी हो आम जो आलोचना करुँच ये जो चाबी कथा कह मन करंतु आपणकर घर भितर तालाटा पड़ी, घर बाहर ताला पकई आप आसिक पहुँचला बेलू चाबीटा ना कौन करेंगे से कौन करेंगे से जो मुंड पिटिदेला भाया अवस्था अच्छी। चाबी ना घर खोल ना। ये कहते से चाबीटा अच्छी जे कि निश्चेतना कौन कर लुचई रखी। पड़ जा तो अलग कथा कौट खोजिक पाइबे कि निश्चेतना लुचई रखी। निश्चेतना हूँ केमी ना निश्चेतना हूँ श्री अरविंद कहते निश्चेतना जी बड़ अतिचेतना से बड़। कारण निश्चेतना हूँ अतिचेतार निद्रा अवस्था। जाग्रत हेले अतिचेतना, निश्चेतना जो शोई जाए से हूँ कौन ना निश्चेतना। श्री अरविंद कहते द इनकनसीएंट इज द सुपर कनसीएंट स्लीप। ये जी बड़ा से सी से बड़। अतिचेतना चिंता कर देखो तो केते विशाल। ता भितर चाबीटा तो हजि जाए ना से लुचेक रखीदे कौटी खोजे केमी पाइबे से आम तारी उपर आज संक्षिप्त आलोचना एक करने को चेष्टा करवा। तार हूँ कौन तार उत्स आम देखा चेष्टा करवा। श्री अरविंद कहते जहाँ आम पर ये भीतर को जीवा जीवनर उत्स भितर मनुष्यर किसी ज्ञान न आसवा पर्यंत ताहा अस्पष्टता और अज्ञानता भितर दे गति करुवा। सबू गुड़ाकर पछरे गोटे जिनस कम कौटू आसी केमी आसी कुआड़ को जाऊँगी तार गति कौटी यही भाया सब जिनस विभिन्न जिनस आपण आसो उत्सटा जाना दरकार। जमी गछटा देखुचे से मंजीटा से कौटी पोता है पछकू जी सेमती प्रत्येक जिनसर उत्स कौटी मूल उत्स कौटी से जिनस जेपर्यंत आपंकर जो ज्ञान आसी ना ज्ञान जेपर्यंत आसनी जाए तले जो न पहुँची से भारी कष्ट होकर कौन ना अज्ञानता भितर अस्पष्टता देकर गति करुवा। कौटू आम आसीचु आमको जब पचरा जाए आम कौटू आसीचु ना माँ बापा आमको जन्म देले माँ पेटू जन्म हो तेणु सरीगला आउ आगू खोजा नहीं। किंतु उत्स मैंने खोज माँ बापा से गोटे गोटे आधार आम तलू को आसिक पहुँची किंतु आमर मूल उत्स कौटी अच्छे खोजी 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 जाऊँगी। आप कौन करुँच ना मास्टर माइंड गोटे लोक आसूँ बमटा पकई देकर पड़े जाऊँगी कि लोक को मारिदे जाऊँगी जाऊँगी कि आप खोजुंट आणिक दौरान टर्चर कर पचारूँ मास्टर माइंड किए से कौटी केमी कौन तू कम करुँच। बर्तमान दले धरा पड़ी से पाकिस्तान जो यूट्यूबर ज्योति और समथिंग से सी कौन ना पाकिस्तान को जाऊला से पैसा आणुची से आणिक विराट व्यवसाय कर होटेल कर कौन नहीं कौन सब कर सब तार कौन कर यूट्यूब से पाकिस्तान माने आपंकर हिंदू लोकटा झीटा लेडीटा कि पाकिस्तान पर कम कर तेणु ये कौन कले ना खोजिक खोजी 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 पारे रूटटा कौटी जाइए कुआड़ को से जाइए केवल ये नहीं अनेक एमती तलू 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 जाऊँगी ना जदि आम से जो उत्स माने जो सोर्स जहाँ आसी ना से अस्पष्टता और अज्ञानता भितर गति करुवा से सब समस्यार जो चाबी निश्चेतनार गर्भ भितर लुचेक रखी केमी मुझे खोजिक पाइबे। आपड़ जहाँ खोजुचे तार कौन प्रकृत में सहीटा हूँ सत्य। गोटे गोटे समय आप देखिए जब वकिल वकिल को जानवे से सहित संपर्क थी सी आपको भलरे कहीदेवे केमी कौन मन करूँ लेट मन करूँ कौन हो गोटे ट्रैक्टर एक्सीडेंट रे जड़े मरी जाइए ट्रैक्टर गोटे ट्रक चढ़ी जाइए संबड़ी मन करूँ खराब कथा कहूनी कि गोटा मरी जाइए तेणु सी कौन करेंगे ओरिजिनाली देखिए जी कर जार तार से गाड़ी लाइसेंस नथिबो ड्राइवर नथिबो ड्राइवर डीएल नथिबो तेणु से कौन करे गोटे लोक साधारण लोकटा कौन करे ना से पलि आसे मझीरे से बाहरी आसो से बाहरी आसिक कह कौन ना मुझे मुंडरे नौची मत पैसा दियो माने 1 लाख टका दे दियो कि 2 लाख टका दे दियो मुझे कौन करी तुम जाऊँगी जेल घटी 1 लाख 2 लाख टका मोर घरे दरकार अच्छे मोर पिला रे मुझे जाऊँगी किसी दिन पर्यटन मोर तो डीएल अच्छी किसी दिन गला मुझे तो फ्री बाहरी आसबि कि जब ता नहब कौन हम ना तुम डीएल ना गाड़ी कागज पत्र ना तुम बहुत असुविधा पड़ो फसीज मर्डर जी कर मैंने तार किसी कौटी कागज पत्र ना तार बैकग्राउंड खराब बहुत परिमाण फसवा अपेक्षा 2 लाख खर्च करते मुझे जाए किंतु पुलिस ताको कौन खोजुची पुलिस तार मास्टर कौच ये विशाल है तार क्लू कौटी अच्छी तार सोर्स कौटी से जो जिन भितर से पहुँचा जाऊँगी
ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଚାବି ନିଶ୍ଚେତନା ଗର୍ଭରେ ସେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସିଏ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ବସ୍ତୁ ସକଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିବନି। କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ତ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବମ୍ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବମ୍ ପକେଇଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାହାକୁ ମାରିଦେଲା ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ଗୁଳି ମାରିଦେଲେ ସରିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଆସିଛି ପଇସା ପାଇକିରି ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶକୁ ଆସିଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତା'ର ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ପୋଷିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଇଏ ତାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଘରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପରିବାର ଚଳିବ। ଇଏ ଆସିଛି ବଞ୍ଚିଗଲା ତ ପଳେଇଯିବ, ଯଦି ନ ବସିଲା ହେଲେ ଆଉ ନହେଲେ ମରିଗଲା ଗଲା, ଯଦି ବଞ୍ଚିଯିବ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଆଟାକ୍ ପକାଇବ, ଯେତେ ବମ୍ ପକାଇବ ଯେତେ ମାରିବ ସେଇ ଅନୁପାତେ ସେ ପଇସା ପାଉଥିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଚାଲିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ତାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ନ ମିଳିଛି ଜୀବନର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଗୋ ଡିପ୍ ଇନସାଇଡ୍, ଭିତରକୁ ଯାଅ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଭିତରକୁ ଯାଅ। ରହସ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଯେଉଁ ଅସଲ ଗୁଣଧର୍ମ ସବୁକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲିକିରି କହୁଛୁ ତାହା ହେଲା ଏକ ପ୍ରତୀତି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆପିୟରାନ୍ସ ମାନେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଲେ କେମିତି କ'ଣ ସେଟା କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ଆଞ୍ଜୁଳାଇ ପାଣି ଭିତରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ, ନଦୀ ଭିତରେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଆକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପିୟରାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପିୟରାନ୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗ୍ଲାସିୟର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଫଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି, ଉପରୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ କେବେ ବୋଧେ କିଛି ଦେଖାହୁଏ ନାହିଁ ବୋଧେ, ଯେତିକି ତଳକୁ ଯିବେ ଦେଖିବେ କୁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ତାର ଆଉ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ଏକ ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚେତନାର ସାଧନ ବା ଯନ୍ତ୍ର, ଏବଂ ତାହା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅତିଚେତନା ଯାହା ଆମର ବିଶ୍ୱ ପରି ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ରଚନା କରିଛି। ଯେମିତି କହିଲି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ, ଯେମିତି କହିଲି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟର ସ୍ଲିପ୍ ହେଉଛି ଇନକନସିଏଣ୍ଟ, ଜାଗୃତି ହେଲେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲିପ୍ ସେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେଉଁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆପଣ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯେମିତି ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସତ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ। ପ୍ରତୀତି ବା ଆପିୟରାନ୍ସ ଏକ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଡୁଏଲିଂ ପ୍ଲେସ୍। ତାପରେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଗୁପ୍ତ ଚେତନାର ଏକ ସାଧନ ବା ଯନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ଅତିଚେତନା ଯାହାର ଏକ ବିଶ୍ୱ ପରି ଏକ ଅଲୌକିକ ବସ୍ତୁକୁ ସେ ବସ୍ତୁକୁ ରଚନା କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୋଜିଯିବେ ଯେ କେଉଁଟା। ଇନକନସିଏଣ୍ଟ କହିକିରି ଆପଣ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବେ, ନାକ ଫେରାଇ ଦେବେ, କ'ଣ ହେବ? ଅରିଜିନାଲ୍ ସତ୍ୟ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଖୋଜିକିରି ପାଇବେ କି? ତେଣୁ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖୋଜି ତା'ର କେଉଁ ଗଭୀରତା ଭିତରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମା' କ'ଣ କଲେ, ମା'ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷ ବାଣୀ ଦେଇଥିଲେ 1959 ମସିହାରେ, 1959। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ 1959ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଣୀରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟକୁ ଉପରେ ସେ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆସିଥିଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ହୋପଫୁଲି ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ ନା ପଢ଼ିଥିବେ। ସେଟା କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ନା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ବାଣୀଟା ଦେଇଥିଲେ ମା', ତାକୁ କହିଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମା' ବସିକରି ବୁଝେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଏମିତି 1959ରେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ, ସେ ବାଣୀଟି ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅନମନୀୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ମାଇଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମାଇଟି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ, ଅନମନୀୟ, ଯେ ନମନୀୟ ନୁହେଁ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିରୋଧକାରୀ ନିଶ୍ଚେତନାର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକା ବେଳେ କହେ ତଳୁକୁ ଯାଇକରି ମା' କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ନିଶ୍ଚେତନା କ'ଣ ହେଇଛି, ବହୁତ କଠିନ, ଅନମନୀୟ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିରୋଧକାରୀ, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା। ସେଥିପାଇଁ କରେ ନା ଇନକନସିଏଣ୍ଟର ବେସ୍ଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମା'ଙ୍କର ଆଗମନ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯିଏ କହୁଛି ଇନକନସିଏଣ୍ଟର ବେସ୍ଟା, ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚେତନାର ତା ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବେନି, ସେ ଲାଇଟ୍ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବନି। ଇଭେନ୍ ଯଦି ଅଧିମାନସର ଆଲୋକ, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଆଲୋକ ଯଦି ଆସେ, କିଛି ପରିମାଣରେ ସେ ଆଲୋକିତ କରିଦେବ, କିଛିଟା ପଶିଯିବ, କିନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବନି। ତାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟକୁ, ସୁପର ମାଇଣ୍ଡକୁ, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍କୁ, ଆଉ ଫୋର୍ସ କନସିୟସନେସ୍, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍, ସୁପରମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ, ସୁପରାଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଆକୁ ଡିସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମା' ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ତାହେଲେ ଏମିତି କହିବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ତଳକୁ ମା' କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାଇକରି କ'ଣ କଲେ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ,
को कौन कर स्पर्श कली माँ जो भितर भितर जाऊँ गोटे शक्तिशाली स्प्रिंग को टच कर से कौन कर तत्क्षणात एक आकार विहीन और सीमाहीन विपुलता मध्य कौन कला ना मत निक्षिप्त करदेगला आणिक कौन कला विपुलता मध्य आनी निक्षेप करदेगला तेणु कौन कला ना आणिक एमती भितर को गले सी जो स्प्रिंगटा कौन कर स्प्रिंगटार कम कौन जो दाबी देवे से प्रेस हो छाड़देवे से आपको रिलीज कले सब छाटिक फपाड़देव मत तत्क्षणात एक आकार विहीन और सीमाहीन विपुलता मध्य को से कौन कला आणिक निक्षेप करदेला से जो विपुलता एक नूतन पृथ्वी को जन्म देवाई उद्दिष्ट हो रही बीजगुड़िक द्वारा स्पंदित होबार लगी सी जो माँ जो कहते मुझे गली भितर को गली जोटा गली से कठिन अनमनीय संकीर्ण ये सब जाइली विरोधकारी ता भर को मुझे गला सी मत तत्क्षणात एक आकार विहीन और सीमाहीन विपुलता मध्य निक्षेप करदेला जो मुझे पढ़ी देखिली से जो विपुलता कथा कहते नूतन पृथ्वी को जन्म देवाई उद्दिष्ट से जो नूतन प्रकार से माँ तर अनुभूति होचे जहाद्वारा कौन हो जो बीजगुड़िक द्वारा स्पंदित होगा लगी माँ जाकर इनकनसीएंटर गभीर से जो माइटी स्प्रिंग जो माइटी स्प्रिंग कथा कहते से जाकर पहुँची थे तेणु ये जो स्प्रिंगर अर्थ को पुणी माँ कौन कहते इलाबोरेट कर बुझे कहते से जो निश्चेतनार गभीरतम देश में जो माइटी स्प्रिंगटा अच्छे जो माँ कौन कहते माँ कहते डेलीबरेटली पशि मुझे जाणी स्थिर कर माने निर्दिष्ट भाव में मुझे पहुँचली एक शक्तिशाली स्प्रिंग रही से जो स्प्रिंगटा रही जोटा कि आम कहीं आमको जाऊँ ना कौन कौन जहाँ पढ़ी दूँ सब जाणी दूँ कि कथा हो नाचुराली तो आमको जावाक पड़ो गभीरता भर को जावाक पड़ो माँ से कौन हम बोलिक माँ निजे करके सब देखईदे शक्तिशाली स्प्रिंग रही जहाँकि आमको सर्वोच्च परम सत्ता सहित स्पर्श लाभ करने को समर्थ हो तेणु भगवान गोटाए जिनस आपको बारंबार कही भगवान जहाँ भी कर जहाँ सृष्टि कर रखिंट ता पछरे किसी ना कि गोटे भल उद्देश्य अच्छे निश्चित भाव में से उद्देश्य अच्छे ना या था आपड़ चिंता कर देखुना गोटे मनीष भितर माने कौन हो ना मनीष गोटे मनीष या मन पड़े गोटे फैक्ट्री में गोटे लाबोरेटरी में मनीष या चिंता करतनी आखिटा ये रनटा से निशटा ये रपर कान माने चुटीटा ये रही सब गुड़ाकर आवश्यकता अच्छे आपड़ कहे ये से सृष्टि होता भगवान केमी जानवे जे चुटी गुड़ाक माने आखि पाखे पलकार माने से आपंकर डोम गुड़ाक रहा दरकार कारण धूली आसिक पहुँच से प्रोटेक्ट कर आरंभ कर चुटी गुड़ाक आसिक पहुँच ऊपर प्रबल खरा हम ये हम सी हम या कौन करना से प्रोटेक्शन देवाई अच्छी ये सब जो जिनस सी कौन केते बेले जिनस केते ठार मनीष भगवान मनीष को भगवान सृष्टि कर ठार से जिनस आसिक रही से कहते ये जो गभीरतम प्रदेश में गोटे शक्तिशाली स्प्रिंग अच्छे आपड़ कहे से स्प्रिंग सहित मोर काम कौन नाचुराली आपड़ नुहे समस्ते से आपड़ किछि किछिटा जानीगले भितर को प्रवेश कले तेणु आपको लगुच अंतत आप चेतनार गोटे स्तर में माने एत दिन है गोटे चेतनार किछि आपड़ कौन केते लाभ होती केते बाट जाइए ठीक नुहे किंतु अंतत टिके आप कान पड़े आप जानते गोटे जिनस अच्छे तेणु जो माइटी स्प्रिंग कथा कहते सर्वोच्च तले रही सर्वोच्च उपर सर्व उच्चरे जो परम सत्ता अच्छा तांकर स्पर्श लाभ करने आमको समर्थ करें तेणु आप कहींपर किसी बेग ना मैंने यूजलेसली गोटा रही भगवान किसी ना गोटे या गोटे हुमसिकल या करते कौटे रखिए बोलिक रखिपार ये गोटा पड़ता सेमती नुहे प्रत्येक जिन पछरे कौन हो गोटे उद्देश्य अच्छे कर यहीटा कौन कर भगवान सहित कौन कर संयुक्त करने को सामर्थ्य करमती कौन आप जमी स्प्रिंग्र कम आप स्प्रिंग करेंगे पिला माने जो पढ़ी थे देखिए कौन हो स्प्रिंगटा को चापिदे कौन हम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की रहीगला से सी तो रिलीज करदे स्प्रिंगटा को टिके खाली करदे सी सब आपको छाटिब जे पूरा ऊपर को कुआड़े केते बाट उठिक चलीजे ठीक से भाया निश्चेतनार गह्वर जो अच्छी कौन स्प्रिंगटा अच्छी सी कौन कर आपको सामर्थ्य करुच्ची कौटिक ना जो ऊपर जो भगवान कौन हो सर्वोच्च परम सत्ता अच्छा सहित केमी जीवे पहुँचे कनेक्टेड हे से आपको सामर्थ्य प्रदान करुच्ची तेणु भगवान आप कहे मो देहर यहाँ अच्छी केवल हो ना निश्चेतनार गभीरता भितर सबूक रखिंट तार उद्देश्य होपर कहते कारण निश्चेतनार ठीक तले परम सत्ता रही ये जो भगवान अच्छा ऊपर से जी अच्छा तले सी अच्छा आमे जानीपारुन ऊपर जी अच्छा तले सी अच्छा तलटा को धरिकी रही ऊपर से निजे अवस्थान कर इभल्यूशन इनभल्यूशन या होती तेणु से रही निम्न देश में से परम सत्ता को आमको पर सत्ता सर्वोच्च परम सत्ता सहित स्पर्श करने को समर्थ कर तले सी धरी रखिंट जमी आप मन करूँ आपणकर माने ये अवतार देखी कौन बराह अवतार
से कौन होता दांतटे जमी देखुना बराह जमी दांतरे पृथ्वीटा को टेकिक रखी सेमती ये जो पृथ्वीटा को पृथ्वी सीना हाँ भगवान उपरको रही आप जानते कि भगवान तले अच्छा बोली जानते ना नहीं तले अच्छा भगवान धरिकी रखी उपरे भगवान अच्छा तेणु उपरे भगवान तले भगवान आक सहित जे तल भगवान जी अच्छा गोटे माइटी स्प्रिंग तले रखी धरिकी रखी द्वारा कौन हो माइटी स्प्रिंग भगवान ये पृथ्वी की धरी आगे अच्छी माइटी स्प्रिंग यहीटा कौन कौन उपर भगवान जी अच्छा सहित संयुक्त हाँपाई से कौन कर आपको समर्थ कर जो माइटी से जी हूँ से हूँ एक शक्तिशाली स्प्रिंग बा माइटी स्प्रिंग बोली कहते कौन कहते पुणी पुणी माँ ताको आउर टिके जाकि कहते उच्चतम उच्चताटी जे गभीरतम गभीरता को स्पर्श कर जी तले सी उच्चतम हाईएस्ट हाइट्स ऑफ द एंड लोएस्ट अबिसेस ऑफ मैटर हाईएस्ट हाइट ऑफ द सुप्रामेंटल स्पिरिट एंड लोएस्ट अबिसेस ऑफ मैटर ऊपर सी अच्छा तले से ही अच्छा तांकर सब कहते गभीरता को स्पर्श कर जो उच्चतम उच्चता जी गभीरतम गभीरता को स्पर्श कर सर्वदा से ही कथार गोटे धारणा दिखाई थाए विश्व ब्रह्मांड हूँ एक वृत्त परी जो सर्कल बोलिक कहूँ से सर्कल उपर जी अच्छा तले सी अच्छा तेणु यहाँ हूँ गोटे सर्कल बा वृत्त परी अच्छा एवं एपरी एक सर्प द्वारा ताकू कौन करते सर्प द्वारा कौन कर सूचित कराए जार लांज जाकर कौन कर कौन हो पार्टी भितर पशि जाए सर्कलटा है कौन सापटा मन करूँ सीधा सीधाटा जो से बुलीज बुलीगले गोटे कर्व हो गोटे सर्कल हो तार जो लांजटा जाकर कौटी मिल ना पार्टी में तेणु से कर्वटा हो जो कहते वृत्त बोलिक कहते तार अर्थ हूँ सर्वोच्च उच्चताटी प्रकृत में सबुठार अधिक परिमाण में जड़स्थ हो रही जो जड़ को स्पर्श करपरटा तल को स्पर्श कर दुही मध्य आउ मध्यवर्ती तत्व आउ कि रहीना मध्यवर्ती उपरे जी तले सी आ मझिया मझी किसी ना यही जिनस हो गोटे वृत्ताकार रही उपरटा आसिक तल को स्पर्श कर जी अच्छा तले सी अच्छा उपर धरिकी रखी तलेटा पृथ्वीटा टेकिक रही गलापर माँ अभिज्ञता को आउरी टिके वर्णना कर कहते मोर संपूर्ण भाव में एपरी एक धारणा होता जे मुझे अतिमानस सृजनर उत्सटी को प्रक्षेपित होगाकू लगी तुम करें मत गोटे कि समय पूर्व जमी कहनी कौन कले ना आकार विहीन सीमाहीन विपुलता को से पकईदेला जो थे कि सृष्टिर संभावना अच्छी से जो सृष्टिर संभावना अच्छी से हूँ अतिमानस जगत कथा कहते जो जिनस करने माँ श्री अरविंद आगमन से जो ये से कहते कौन ना कौन कह आरंभ कले मोर यही भाया गोटे धारणा होता जे जितेबाला मो अतिमानस सृजनर जो उत्स को मुझे प्रक्षेपित होती कहले ना जो न्यू इयर मेसेज जो कहते जो कौन कहले मुझे जमी प्रक्षेपित होती यह आम सर्वोच्च परम सत्तांकर गोटाए उपादान बोलिक जाना जहाँकि अतिमानस सृष्टि सकाशे प्रकृत में एक मूर्त अस्तित्व ही धारण कर से जो नुआ क्रिएसन माने नुआ जमी कहे ना गोटे ये अच्छी भुवनेश्वर अच्छी भुवनेश्वर जहाँ जमी तार तो सबुदिन तो बढ़ी बढ़ी चली कि बढ़ुच लोक आसुँच रोच ठीक अच्छे से गोटा गोटा समय 50टा गाँव को नहीं जाऊँच बढ़ई दौरान ठीक अच्छे से कौन माने बड़ बड़ सहर भाया कौन एत एक्सपांसन होनी कि किसी हूँ तेणु एवं गोटा मन करूँ लिंक रोडटा हम से लिंक रोडटा कनेक्ट कर भुवनेश्वर चारिपटे गोटे लिंक रोड रिंग रोड जहाँ को आप कहते रही तेणु तारी पाखे 1000 एकर जगह ने गोटे नुआ गोटे माने गोटे सैटेलाइट सिटी गोटे तैयारी हम ताकू जमी प्लान करुँच ठीक से भाया ये जो सहर तैयारी करवा कल्पना कथा कल्पना करने कथा कौन कर ना माँ कहते गोटे जो सृष्टिटा तैयारी हम एठी जमी सैटेलाइट सिटी तैयारी होची नुआ प्रकार सहर होची आप जमी स्मार्ट सिटी कथा चिंता कर सैटेलाइट सिटी कथा चिंता कर माँ कहते कौन जो सृष्टिटा हम सहीटा हूँ कौन अतिमानस सृष्टि अजात धारण कर कौन हो अतिमानस सृष्टि सकाशे प्रकृत में एक मूर्त अस्तित्व धारण कर रही माँ से कथा कहले तार परवर्ती अवस्था माँ जो मेसेज कले कौन कहले आई एम परमानेंटली इन चार्ज आई एम परमानेंटली इन चार्ज मुझे कौन करूँ ये सब जिन करुँच जी तैयारी होती करूँ जो नुआ जगह को जी करूँ जो एठू जी से जो डंगा कथा कहते मुझे आलोचना करी एम्बडीमेंट ऑफ द सुप्रामेंटल अवतार मदर इज द एम्बडीमेंट ऑफ द सुप्रामेंटल अवतार सुप्रामेंटल कन्सियसनेस बोलिक लिखी तेणु ताकू आप पढ़ी से डंगा कथा लिखी नहीं जाऊँच अभिज्ञता सब जाक लिखी से जो कथा कहते निश्चेतना भितर को प्रवेश कर सामर्थ्य आमर ना अलरेडी मुझे कही सारे से सब पशिपारानी इवेन ताकू आम जब ना शुणा भी आमको डर लगे आम आसिया पहुँचा साधारण चेतना जापरि प्रथम आपको कही जदि ओभर माइंड्र कन्सियसनेस लाइट आसो कि परिमाण में ताहा
କିଛି ପରିମାଣରେ ତାହା କ'ଣ କରିବ ହୁଏତ ପେନିଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା କ'ଣ କରିବ ନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବନି ମାନେ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବନି। ତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ କନସିୟସନେସ୍ ଲାଇଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମା ତାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅବତାର ନେଲେ ମା ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ଆସିଲେ ସେ ଫୋର୍ସ ଡିସେଣ୍ଡ କରେଇଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆସି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତର ଭିତରେ ବହୁତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ମାନେ ସେ ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ଗୋଟେ 15 ନଭେମ୍ବର 1958 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବୁଝେଇକରି ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ଉପରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। କ'ଣ କହିଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବସ୍ତୁତ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅସଲ ଚାବିକାଠିକୁ ଆମ ହାତକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାବି ଦେଖୁଛୁ ଚାବିଟା ତ ନହେଲେ ଆପଣ ଘରକୁ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାବିକାଠିଟା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସଲ ଚାବିକାଠିଟା ଆସିନାହିଁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 100 ତାଲା କୋଠା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ 100 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ଆସିକରି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯିବେ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ନାହିଁ ଗରମ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା କାହାର ପୁଣି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ କ'ଣ ସବୁ ଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେତା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ କ'ଣ କହିଲା ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନା ସହଜରେ ଆମେ ପଳାଇବା ନା କେମିତି ନା 1 2 3 ଗଣିଦିଅ 100 ଜଣ ମନେ ରଖିବ ଯେମିତି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣାନ୍ତି ମୋର ନମ୍ବର 1 ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର 2 ତାଙ୍କ ନମ୍ବର 3 ଏମିତି ସବୁ ଗଣିଦେବ 100 ହେଲା ନା ହଁ ଗୋଟାଏ ତାଲା ଚଳିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଗପ କହିବ ସରିଗଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ସେକେଣ୍ଡକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗପ କହିବ। ଏମିତି 100 ଜଣ ଲୋକ ଚାଲିଯିବା 100 ଜଣ ସରିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ହେବ ନା 100 ତାଲା ଉଠିଯିବ ଜଣା ପଡ଼ିବନି କଷ୍ଟ ହେବ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଚାଲିଯିବା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଚାଲିଯିବା ଆଉ ଆରାମରେ ଧୀରେ 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 ମାନେ ହସି ହସି ଚାଲିଯିବା ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଚାଲିଲା ଜଣକ ପରେ ଜଣେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଏମିତି ସବୁ ଗପି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 99ତମ ତାଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେତେବେଳେ 99 ଓଭର 100ତମ ତାଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କଲା ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଲିଡର ଯିଏ ଥିଲା ତାର ପଡ଼ିଲା ପାଳି। ତାକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଗପ ଆରମ୍ଭ କର। ସେ କହିଲେ ଆମ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ତାଲାରେ ଜଣକର 1 ନମ୍ବର ଲୋକର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତୁମର 100 ତାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତୁମେ ଗପ କହିଲା ନା ମୋ ଗପଟା ଟିକେ ଅଲଗା ନା କ'ଣ ତୁମ ଗପ ଅଲଗା ନା ମୋ ଯେଉଁ ଚାବିଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି କେଉଁଠି ହଜିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଥିଲେ ତ ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କଷ୍ଟ ହଉ ବରଂ କେଉଁଠି ହଜିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଖ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ କାରଣ ସେଠିକି ଯିବେ ଏତେ ବାଟ ଆସି ସାରିଲେଣି ଚାବି ନାହିଁ ଚାବିଟା କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ତାଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲୁନାହିଁ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଚାବିଟା ହଜିଯାଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଅସଲ ଚାବିକାଠି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଆମେ ନୁହେଁ ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଚାବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛେ ନ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିପାରିବେନି ଠିଆ ହେଇ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତକୁ ଆସିନାହିଁ ଅସଲ ଚାବିକାଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ହାତରେ ବି ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଡ୍ରାମା କରୁଛୁ ସେ ଯେମିତି ନେତା ଯେମିତି କହିଲା ମୁଁ ଚାବିଟା କୁଆଡ଼େ ହଜିଯାଇଛି ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ ସେଟା ପ୍ରଥମ ତାଲାରୁ କହିପାରିନଥାନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ କାଳେ ଯଦି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ସେଇ ତ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଯଦି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା ଅଲଗା କଥା। ଅଥବା ଏପରି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ସେ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଛୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ କଥା କରିବାର ଅଛି ଯାହାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା। ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ହଜିଯାଇଛି କେଉଁଠି ତାକୁ ଖୋଜି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟଟା ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ସେ କେଉଁଠି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଅଛି କ'ଣ ନା ସମର୍ପଣ ଦେଇଦିଅ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଦେବ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତକ କ'ଣ ସହଜ ଆମେ ସିନା ବିରାଟ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଉଛୁ କହିଲା ବେଳକୁ କହିଦେଉଛୁ ଆମ ପାଟିରେ ବାଡ଼ବତା ଦିଆହେଉନି କହିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେ ଏତେ ସହଜ ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯାହା ଘଟୁ ପଛକେ ଏପରିକି ଏକ ବିରାଟ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା କେବଳ ସେଇ କଥାଟି କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମର୍ପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଦେଇଛୁ କହିଦେଇଛୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେବ। ଆରେ ମୂଳରୁ ତ ଚାବିକାଠି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଆମେ ତ ବନ୍ଧା ହେଇ ରହିଛୁ ଚାବି କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି ଆମେ କେଉଁଠି ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଆଗକୁ ଯିବାର ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନା ତଳକୁ ଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ମଝିରେ ପଡ଼ିକରି ଛଟପଟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ତ ଅଛି ଉପାୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛି ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା କ'ଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ନା କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ସମର୍ପଣ ତ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି କାହାକୁ କରିଦେଇଛୁ ନା ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକିରି ଆସିଲି ନା ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେମିତି କହିଲା ନା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ପରକୁ ମାନେ ଅଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା କରାଏ ଅପରକୁ ମାନେ ଯିଏ ପର ହେଇକିରି ଥାଏ ତାକୁ ନିଜର କରାଏ ମାନେ ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ହୁଏ ଘର ସମ୍ଭାଳେ କେତେ କଥା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି
ସେମିତି କହନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା କରିଥିଲୁ ପାଇଥିଲୁ ସବୁ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ନିଜେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କରିକି ଶେଷକୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିପାରୁନୁ ବୟସ କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ 50% ବୟସ ହେଇନି ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ନା ଚାଲିପାରିବାର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଦେହ ପରମିଟ୍ କରୁଛି ନା ମନେ କରୁନି ଏମିତି କହୁଛୁ ବସି ଛଟପଟ ହେଉଛି ଦିନ ରାତି ବସି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଉଛି କାନ୍ଦୁଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ତା ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ କିଛି କର ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆକୁ ଥରେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଥରେ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ମାନେ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ଚାପିଦେବ ଯେମିତି ବାଳିକି ଚାପିଦେଲେ ବାମନ ଯେମିତି ଚାପି ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆମକୁ ଚାପିଦେବେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତନାର କେଉଁ ଗହରରେ ରହିଯିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁଯାକ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ହେଉଛି ଗୋଟା ଯେମିତି ଆଗରୁ କିଛି ଦିନ କହୁଥିଲି ସାପ ଯେମିତି କହିଲା ମରିକିରି ଦରମରା ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ତୁ କେମିତି ତୋତେ ଦେଖିକି ଲୋକ ଡରୁଥିଲେ ତୋତେ କିଏ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଲା କହିଲା ମୋତେ ବା କହିଥିଲ ଚୋଟ ମାନେ ଇଏ କରିବୁନି କାହାକୁ ଚୋଟ ମାରିବୁନି ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ବୁଝିଲା ତୋତେ କହିଥିଲି କି ନା ଚୋଟ ମାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ହିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମନା କରିଥିଲି ହିସିସ୍ କହିଥିଲେ ସେ ତ ପଶିନଥାନ୍ତେ ଡରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନର ସବୁ ଯେଉଁ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ତୋତେ ଟେକା ମାରିଦେଲେ ଢେଲା ମାରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅନ୍ତତଃ ତୁ ବଦଳି ଯିବାର ତୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଛି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛୁ ମାନେ ଅସହାୟ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛୁ ମୁଁ ତୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେବି ତୁ ବଞ୍ଚିଯିବୁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଦୁନିଆକୁ ଏଇ ବାଣୀ ଦେବୁ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଇଏର କରିବୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ ତାପରେ ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭଗବାନ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସେମିତି ସେଇ ଯେଉଁ ଉପରି ଭାଗସ୍ଥ ଚେତନାର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟାରେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବାଟ କିଛି ନାହିଁ ସମୟର ଅଭାବ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଭେଟିବା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ।